টিক্কু কচ্ছপ আর দৌড় প্রতিযোগিতা গু। এক জঙ্গলে ছিল এক ধীরস্থির কচ্ছপ, নাম তার টিক্কু। সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। আহা, টিক্কু তো হাঁটতেই পারে না ঠিকমতো, ও কি আর কখনো দৌড়াতে পারবে? জঙ্গলের রাজা সিংহ একদিন ঘোষণা করলেন, আগামী রবিবার হবে বড় দৌড় প্রতিযোগিতা। যারাই চাইবে অংশ নিতে পারবে গি। সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হল গাবু খরগোশ। সে দৌড়ে খুব দ্রুত ছিল। গাবু হাসতে হাসতে বলল, আমি জিতবি, কেউ আমাকে হারাতে পারবে না গি। কিন্তু হঠাৎ সবাই অবাক। টিক্কু, এই টিক্কু, তুই তো ফিনিশ লাইনে পৌঁছানোর আগেই ঘুমিয়ে যাবি গ। রবিবার এল। প্রতিযোগিতা শুরু হতেই গাবু খরগোশ বাতাসের মতো দৌড়াল। টিক্কু ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। গাবু ফিনিশ লাইনের কাছে এসে ভাবল, এত ধীরে টিক্কু আসছে, চল একটু ঘুমিয়ে নেই গি। কিন্তু টিক্কু থামল না। এক এক করে ছোট ছোট পা ফেলে এগোতে লাগল। ধীরে ধীরে সে ফিনিশ লাইনে পৌঁছে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, বাহ, টিক্কুই বিজয়ী। গাবু তখন ঘুম থেকে উঠে দেখে টিক্কু জিতে গেছে। সে লজ্জায় মাথা নিচু করল। টিক্কু মিষ্টি হেসে বলল, গাবু, শুধু দ্রুত হলে হয়। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में मोनू नाम का शरारती बंदर रहता था। मोनू पूरे दिन पेड़ से पेड़ पर कूदता और सबको हंसाता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी खाना छुपाकर खाना। एक दिन मोनू को जंगल के बीचों बीच एक चमचमाता आम का पेड़ मिला। उस पेड़ पर बड़े बड़े आम लटक रहे थे। मोनू ने जल्दी से एक आम तोड़कर खाया और बोला, वाह, इतना मीठा आम मैंने कभी नहीं चखा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा आम तोड़ा, पेड़ अचानक बोल उठा, मोनू, मैं एक जादुई पेड़। पर फिर उसने सोचा, ठीक है, क्यों न सब दोस्तों को बुलाऊं। वह तुरंत अपने दोस्तों गिन्नी तोता, चिंकी खरगोश और गोलू हाथी को लेकर आया। सबने मिलकर आम तोड़े और बांटकर खाए। कमाल हो गया। आम इतने मीठे थे कि सबके चेहरे खिल उठे। गिन्नी बोला, मोनू, आज पहली बार तूने अकेले खाने की जगह हमें भी खिलाया, कितना मजा आया। मोनू ने हंसते हुए कहा, अब से मैं हमेशा बांटकर खाऊंगा। उस दिन से जंगल में हर कोई जानता था कि खुशी बांटने से बढ़ती है। और मोनू, वह अब भी शरारत करता है, लेकिन जब